ଚାରିପଟେ ଫୁଲ। ए रास्ता एटा गोटे गार्डन एपट तो मंदार फुल थी। Not your baby girl. I'm gonna run my own world. Tell me what to do. Show some respect just like you should. I do it on my own. They tie me down just like a tie. Start a fake shit, erase it. You know I'm more than flesh and bone. Stop, you still get in my way. Hand out, stumble in my business, I slay. Did you plan B? I did for the narration. My head pushing on, do what that shit say. Ain't got no time for the drama. Was it out like Rihanna? Feel my God, I'm never gonna. देखो बहुत डिजाइन फुल एमती फुल को देखी नी प्राय देख बाबा बस प्रवचन दौरान आसन तर सजा प्रोग्राम हम लाइट डेकोरेट हो आश्रम लाइट पूरा कि डेकोरेट हो देखो से बड़ा प्रोग्राम हो जाती है। लाइट डेकोरेट फुल के देखो भेराइटी फुल भेराइटी फुल देखो लाइटिंग बड़े देखा फुल फुल देख बढ़िया देखा फुल देख
হচ্ছে আশ্রমর রাতি দৃশ্য। আশ্রম লাইট পুরা হয়েছে পুরা। ବାଲକୋନିରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆଶ୍ରମ। ଏଇଟା ଏଠି ଭୋଜନାଳୟ, ସେ ପାଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ। ଏଇଟା ଅଛି ଏପଟେ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, ଆଉ ଗୋ ସେବା ବି ସେଠି ହେଉଛି। ଲାଇଟିଂ ପୁରା ଖାଉଛେ ବି ଭାତ ସାମ୍ବର ତରକାରୀ ଟିଟାଟା କରିଦିଅ। ଚାଲ ଖାଇକିରି ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି। ପ୍ରସାଦ ଚାଲିଛି, ପ୍ରସାଦ ଖିଆ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଜୁ ବଣରେ ବୁଲୁଛେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ। କାଜୁ ବଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କାଜୁ ବଣରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ପାନ ଖାଇବ, ପାନ ଚାଲୁ କାଜୁ କାଜୁ ଖାଇବ। ସତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନା?